श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेर्वाजिनीवती दीनामवित्रयवतो गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ नमो भगवते रुद्राय। ॐ नमस्ते रुद्रमण्डवहुतोत इषवे नमः। नमस्ते अस्तुतन्वने बाहुभ्यां तते नमः। यात इष शिवतमा शिवं बभूव धेदनुः शिवा शरव्या यातवतया नो रुद्रमृडया याते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः यामिषुं गिरिशन्तहस्ते बिभर्जस्तवे शिवां गिरित्रतां कुरु माहिगुंसि पुरुषं जगत् शिवेन वचसाध्वा गिरिशाच्छावदामसि यथा नः सर्वमिज्जगत यष्मगुं सुमना असत् अद्य वोचदति वक्ता प्रथमोदैव्योऽभिषक् अहि कष्ट सर्वा जम्बयन् सर्वा स्यातु धान्यः असव्यस्ताम्रो अरुणौ तबभ्रस्व मङ्गलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रुता सकसृशो वैशाखुं हेडईमहे असव्यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोरितः उतैनं गोपादृशन्नदिशन्नतार्यः उतैनं विश्वा भूतानि तदिष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सकस्राक्षाय मीडुषे अतो ये अस्य सत्त्वा नोऽहं तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्चदन्वनस्वमुभयोरार्तियोर्जां याष्टते अस्त इष वप्परातापकवो वपाम् अवतत्तधनुस्वगुं सहस्राक्षशदेषुधे निषेर्य शल्या नामका शिवो नः सुमना भव विज्जन्दनः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उताम् आभुरस्य निहङ्गतिः याते हेतिर्मेडुष्टमस्ते बभूव ते धनुः तयास्मान् विश्वतस्ममयक्ष्मया परिभुजाम् नमस्ते